नमस्कार भाई माने साधारण लोक आज गोटे असाधारण कथाटी कहवाक जाऊँगी। आम हेलु साधारण लोक आउ जन मिस्त्री। आम जदि क्या घर को जाऊँ कम करिया भाई माने आजिकल जानी एमती घर द्वार बारी घर सजई देते बड़ रोगिया माने कौन करथिए ना तांको बाहर कि कौटे आउटसाइड रे चाहिए घर काम करुथिबो कौन से जो मिस्त्री काम करतु देखिए जगह नथिबो कौटी टैब लगे तेणु तुमको बाध्य कि सही मेलछ अवस्था आसवाक पड़ो से कादुआ हो मटी हो धूली हो काठगुंड हो जहाँ हो सीमेंट हो तेणु तुम यदि कह भाई कौटे धोए भी तुम बाथरूम को जब जीवक हम तुम बाथरूम में जाकि धोई पड़ो धोई सारिकी आसो धुआ धोई से माने देखिए तुम मानक कहूथे प्राय लोक अच्छा किंतु यहाँ सत कथाटा कहूँ आपण सम्मुखें साधारण लोक पूरा असाधारण कथा कह से कहे भाई देखुचु मो पायखाना केते एते टଙ୍କା खर्च होइछि आउ एते बढ़िया बढ़िया मु फिटिंग लगेछि तमे साधारण लोक आसिल किंतु बाथरूम रे कहा बाथरूम में तुम धोईबा तुमको कहीं अलाउ देवेनि मु तुमको दे दूची एक्चुअली किए क्या बाथरूम में कहीं जीव धोईबा साधारण लोक आम किंतु तुमर तो जगह नहीं ना कौटी टैब टे लगे कौटी लोक बाहर लोक तुम घर वर्कर जी आसवे कम करने को सी टे हाथ गोड़ टे भलि धोई पारे जहाँफल तुम भी मिलेछ तेणु तुमर आज गर्व देखौ आम एते टंका खर्च करके बाथरूम टा तैयारी कर देखुच किंतु साधारण लोक को यही कथाटी जड़े कहला मु तो साधारण लोक जमा छाड़िया लोक नुह कारण तुम पाखे धन अच्छी आजिका डेट्रे लोक मैंने जरी टाणिकी रही तुम बाथरूम रे जी इन्वेस्ट करना गोटा गरीब लोकर मो कुड़िया योजन से खर्च हो पारुनी किंतु गोटे कथा साधारण लोक सांगे सांगे से लोक को चेतई देला कहला भाई रे ये अहंकार ये गर्व क्या देखलु कहलु मो आउटसाइड लोक मिस्त्री क्या बाथरूम रे मु धोया छाड़ी मोर एत बजेट खर्च हो कहली तुम जो बाथरूम टी कर गांड धौच मुंड धौच आ बाणटा धौच आ कौन टा अधिका धौच जे तुम्हें गर्व अहंकार देखौच सी मत कहले भाई कौन गोटा असभ्य कथा कहले मुझे नाई नाई सभ्य कथाटा कहली जे जोटा शुणिल ठीक शुणिल किंतु एटा थिला मोर कमेंट कि तुम घर कर तुमर जेतिकी जगार तुम तुम सीमित भितर कर ठीक अच्छे गोटा भल मंदर जदि कौटी निआ लगिगला कि कौन से गोटा अघटन घटन गोटा घटीज भाई माने से निजे निजे तांकरी आबद भितर छंदी होगी मरीजे एभली किंतु धन आमे एते टंका बाथरूम रे खर्च करछु देखिल तो तम व्यतीत आउ क्या धोईबा को आम छाड़ीनु से कहले साधारण लोक तुम चेतई देला कहला ये जो तीन पानी शरीर भितर जो 5टी ड अच्छी गोटा है मुंड गोटा है सुंड गोटा है पिंड आ गोटा है गांड आ गोटा ता तलू माने मझा मझी रहा से आप जानते ये 5टा ड व्यतीत तुम आउ तो अधिक किसी धोन ताले अधिक गर्व अहंकार कौन पाइका हाँ से लोक पाखे भिडियोटी जा पहुँचो मुझे कौन कही सी कौन टा शुणी एबे सी जापर साधारण लोक यहाँ ही असाधारण कथा कहले भाई साधारण लोक मैंने सब कहती सेटा जेते बड़ हेले मध्य पेंडु ब्याट तले धनी जेते हुआ पछिका गांडी जदि गोटे बथ हुए ना पाइबनी आत्मगर्व कौन पाई मनीष को मनीष भाया देख पशु भाया देखिले
ପଶୁ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୋଟିଏ କଥା, ମଣିଷ ହେବାକୁ ତୁମକୁ କୋଟି କଳ୍ପ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। କେତେ ଜୀବ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ 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 ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଏଇ ସମୟଟା ବା ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତମେ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ତମେ ମାର୍ବଲ ପକେଇଲେ ବି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବଜେଟ୍ ପକେଇକି ମାର୍ବଲ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଛୁ, କାହାକେ କୁହନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ପାଟି ଅଛି। ଶୁଙ୍ଘିବେ ନାକ ଅଛି, ଶୁଣିବେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଆଖି ଅଛି, କହିବେ ପାଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉନି। କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ। ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲେ, କହିଲେ ଆପେ ମଲେ ପୋଡ଼ା ହେବୁ, ଧୂଆଁ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମର ବର୍ଗ। ତେଣୁ ତମେ କି ଜନ୍ମ ପାଇଛ କି? ଆଉ କ'ଣ ଚାଇନା କୁକୁର ଭଳିଆ ଗାଣ୍ଡିରେ ତମର ଆଙ୍କୁଡ଼ି ପୁରେଇକି ସେକି ସେକିକା ପୋଡ଼ିବେ କି? ନାଇଁ ତ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁକା ଏତେ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛ? ଭାଇମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ସତ କଥାଟି କହିଛି। ସେଇ ଲୋକଟି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାଜିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅଳିଆ ଥିବେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କଠି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚି ଗେଞ୍ଜିଲା ଭଳିଆ ହେବ, ଯେମିତି ମଶା କାମୁଡ଼ି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସାଧାରଣ ଭାଇ ରଖୁଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କାରଣ ଖରାପଟା, ଭାବନାଟା ହିଁ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଯିଏ କହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସତ କହିବ ତାକୁ ସେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବା ଇଜ୍ଜତ ଯେମିତି ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ବନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବନି। ନା, ସତଟା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଦେଖିବ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଶାବଳ ପୁରେଇବା ଛୁଞ୍ଚିଟା ପୁରୁ, ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ ସତ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅନେକ ସତ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଦେବେ ଭାଇମାନେ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। କହିଚାଲ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ, ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଜୁଟୁଛି, କହିବାକୁ କିଛି କହିଲେ କେହି ଗରିବ ହେଇଯିବେନି। ଚାଣକ୍ୟର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ରଖିଛି, କହିଲେ ବଚନ କି ବିଦଗ୍ଧ। କହିଚାଲ, ଶୁଣ, ଦେଖ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଲାଇକ୍ କର। କାରଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା ଆସିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦିନ ନଥାନ୍ତା, ରାତି ଆସିନଥାନ୍ତା, କି ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେନି ନୟନ,